कुछ भेड़िए नुमा लोग ऐसे होते हैं कि वो उस मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठा के उन बेचारी मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती करके फिर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उनको पता चला, ऊपर गए तो जाके देखा बच्चा ज़िंदा था। 155 कॉल चलाई और पंजाब पुलिस वहाँ पे फ़ौरन हरकत में आई। उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल गए और तकरीबन 4 दिन बच्चा ज़िंदा रहा। उसके बाद वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। उसका मर्डर करके या उनको फेंक के चले जाते हैं। ये 10-12 बच्चों की मैयतें जो हैं, लाशें जो हमारे पास आई हैं, कई मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे होंगे जिनको हमें भी नहीं पता चलता। चील कोए नोच लेते होंगे। मैयत पुकार के कह रही है को मुझे कफन पहनाने वाला, है को मुझे गुस्ल देने वाला, है को मेरी तदफीन करने वाला, है को मेरा जनाजा पढ़ने वाला, लेकिन हमारे कानों तक ये आवाज़ नहीं आ रही थी कि इसका कसूर क्या है। जिसको आंख खुलने से पहले उसके अरमान छीन लिए गए हों, उसकी दुनिया ख़त्म कर दी जाए, तो वो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है। यकीन करें ये तस्वीरें देखते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है कि हम लोग इतने जालिम हो गए हैं और ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। यही गलतियां आज से पिछली कौमों ने की थी और फिर वो तबाह भी हो गई। लेकिन हम हजूर के उम्मती हैं तो हमारी शक्लें तो नहीं बिगड़ेंगी, लेकिन नस्लें ज़रूर बिगड़ रही हैं। तो ये 10 से 12 नामौलूद बच्चे आए कहाँ से और इनका कातिल कौन है, कौन से ऐसे माँ बाप थे जालिम जिन्होंने कत्ल कर दिया, और ये सारा कुछ बताएंगे कि ये मासूम नन्हे से फूल जिनको देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है, ये कौन थे, कैसे इन तक पहुँचे। फिर इन लोगों ने अल सोफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए जो तदफीन की, सारा कुछ खुद ही बताएंगे। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। आज तक कितने बच्चों को आप दफना चुके हैं जो नामौलूद है, बड़ों को छोड़कर? छोटे छोटे जो 1 दिन के 2 दिन के थे, ये बच्चे की, इन बच्चों की तादाद कितनी? तकरीबन 10 से 12 बच्चे, 8-10-12 बच्चों की डेड बॉडीज़ की तदफीन हमने की है। में से सबसे ज़्यादा उम्र किस बच्चे की थी? जो बहुत ज़्यादा जिनकी उम्र होगी वो कितनी थी? 4 से 5 दिन का एक बच्चा है, उसकी 4 से 5 दिन का बच्चा था। थाना शालीमार के एरिया से हमें वो डेड बॉडी मिली थी। मगर वो बच्चों का क्या, अच्छा जिंदा था? हाँ जी, वो 4 से 5 दिन का बच्चा था। वो जो हमारी कस्टडी में रहा, पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा, वो उसकी बॉडी 4 दिन के बाद वो एक्सपायर हो गया। फिर उसकी तदफीन हमने की थी। हुआ क्या था, मतलब कितने दिन वो जिंदा रहा, पुलिस के पास पहुंचा, ये कैसे सारा कुछ बताइए। वो बस जैसे कि अल्लाह ताला मुआफ़ करे, हमारे इस मुआशरे के अंदर अब ये घिलौना एक निज़ाम शुरू हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं करते, तवज्जो नहीं देते, और बच्चे बच्चियाँ हमारी जो ये गलत कारियों में चले जाते हैं, गुनाह कबीरा में जा रहे हैं। उनको नहीं पता कि हम ये गुनाह क्या कर रहे हैं, क्या हमसे हो रहा है। लेकिन जब वो गलती कर लेते हैं तो फिर उसको छुपाने की खातिर एक इस हद तक पहुंच जाते हैं कि एक ज़िंदगी की जान लेनी भी पड़ती है। और ये जो वाक़यात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा था, तकरीबन उसकी उम्र 4 से 5 दिन, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा, ज़िंदा था। ठीक है, वो ऐसा मासूम बच्चा जिसकी उम्र 3-4 दिन थी, वो कस्टडी में पुलिस की रहा? जी नहीं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे था कि एक औरत ने बच्चा पैदा किया, बच्ची ने, और वो एक छत के ऊपर फेंक दिया गया और वो बच्चा जिंदा था। सगी माँ ने छत पर फेंक दिया? जी बिल्कुल। वो बच्चा जिंदा था। जब घर वालों को पता लगा, किसी की छत पे फेंका, जब उनको पता चला, ऊपर गए तो जाके देखा बच्चा जिंदा था। 155 कॉल चलाई और पंजाब पुलिस वहाँ पे फ़ौरन हरकत में आई। उस बच्चे को लेके हॉस्पिटल गए। वो तकरीबन 4 दिन बच्चा जिंदा रहा। उसके बाद वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। फिर उसको हमने उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा के उसको अकबर सुफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम ने नमाज जनाजा अदा कर उसकी तदफीन की थी। अच्छा, फिर वो माँ पकड़ी गई थी, ज़रा ये भी बता दें। जी बिल्कुल। हाँ जी, उसको पकड़। अच्छा, आपने कितने बच्चे दफनाए, और कोई ऐसी चीज़ हमें बताएं जो कि आप भी ना सो पाए हो कुछ 10 दिन, जिसने आपको हिला कर रख दिया हो, जिस बच्चे की मैयत ने या जिस बच्चे ने? देखें, हर वो मैयत, हर मासूम बच्चा जिसका कसूर नहीं है, मेरे तो रोंटे खड़े हो जाते हैं जब उस बॉडी को मैं देखता हूँ, उस बच्चे को देखता हूँ कि इसका क्या कसूर है। मैं खुदा से पूछता हूँ, बार बार सोचता हूँ मैं कि इसका कसूर क्या है, जिसको आंख खुलने से पहले उसके अरमान छीन लिए गए हों, उसकी दुनिया ख़त्म कर दी जाए, तो वो लम्हा फिक्रिया हमारे लिए है। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ अकबर भाई कि ये बच्चे ज़्यादातर किन लोगों के होते हैं? ये वो लोग हैं जो जना करते हैं, या ये वो लोग हैं
جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. مجھے یہ صرف کلیئر کر دیں. جی بالکل ایسے میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ بچوں کے ہمارے پاس کیس فائنل ہوئے کہ جو بدکاری لوگ کر کے اپنا گناہ چھپانے کی خاطر تو اس کا مرڈر کر کے یا ان کو پھینک کے چلے جاتے ہیں. یہ 10-12 بچوں کی میتیں جو ہیں, لاشیں جو ہمارے پاس آئی ہیں, کئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بچے ہوں گے جن کو ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا, چیل کوئے نوچ لیتے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے کہ یہ بدکاری لوگ کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر. جو عشق مشوقی آج کل چل رہی ہے اسی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ظاہر بات آپ یہ کہہ سکتے ہیں, جب ظاہر بات بچوں میری عوام کو برا لگتا ہے تو لگے, میں تو ایسے ہی کہوں گا. نہیں تو میں یہ ثبوت دے رہا ہوں, 10 سے 12 بچے جو اکبر بھائی کی نظر میں آئے, پھر پولیس نے ساتھ مل کر اکبر بھائی پولیس کے پاس گئے, پولیس بھی, لیکن اکبر بھائی کو سلام کے اب اچھا اقدام کیا کہ چلو 9 مولود بچوں کو قبر میں تدفین کے لیے دفنایا تو جاتا ہے, لیکن یہ چیل کوے ان بچوں کو کھاتے تھے پہلے. تو پنجاب پولیس الحمدللہ ایکٹیو ہے, کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, ساتھ دے رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. بالکل. ان تمام کیسز کی جو ہے FIR ہوتی ہے, باقاعدہ اس کی انویسٹیگیشن چلتی ہے, اور جو یہ لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جاتا ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیں اکبر بھائی کہ اس میں آپ جیب سے پیسے لگاتے ہیں یا کوئی دیتا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ جب ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا تو کچھ چند لوگ میرے ساتھ تھے, 7 بندوں کی ٹیم تھی جب ہم نکلے تھے علاقہ باغ بانپورہ سے. آج الحمدللہ 100 کے قریب میرے ممبر بن چکے ہیں, اور الحمدللہ کئی دوست ہمارے ساتھ الحمدللہ اٹیچ ہیں. اب وہ اپنی مدد آپ کے تحت جب ہم نکلے تھے تو وہ لوگ اپنا صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, وہ کچھ ہمیں لوگ ہی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. کسی حکومت کی طرف سے کوئی پیغام آیا یا بڑی بڑی تنظیمیں جو ان بچوں کے نام پر فنڈ کھا رہی ہیں, کیا ان میں سے کسی کی کال آئی کہ اکبر بھائی ہم آپ کے بازو؟ نہیں, کسی کی کال نہیں آئی. حکومت سے کتنا شکوہ بنتا ہے اکبر بھائی, کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. نہیں تو یہ بچے پتہ نہیں ان کو کون کون نوچتا, اور ہم نے دیکھا بھی باقاعدہ یہ نوچے گئے. شکوہ ہمیں بالکل گورنمنٹ سے ہے, کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے دیکھا کہ سرد خانوں کے اندر تقریباً 70-80 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ صرف کفن کے ہاتھوں ایک میت پکار کے کہہ رہی ہے کو مجھے کفن پہنانے والا, ہے کو مجھے غسل دینے والا, ہے کو میری تدفین کرنے والا, ہے کو میرا جنازہ پڑھنے والا, لیکن ہمارے کانوں تک یہ آواز نہیں آ رہی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اکبر صفا ویلفیئر سوسائٹی کی پوری ٹیم اس چیز میں ایکٹیو ہوئی اور کام کرنا شروع کیا. آج ڈیڈ ہاؤس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو نشتر ہاسپٹل کی چھت کے اوپر آپ نے سنا ہوگا یہ معاملات چلتے تھے ملتان میں جو بات تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی تو پھر چھتوں کے اوپر ہی باڈیز جانی تھی. ٹھیک ہے, آپ نے سمجھتے اس میں وہ ہاسپٹل کا قصور تھا یا جگہ ہی نہیں تھی؟ دیکھیں اس کے پیچھے کئی معاملات آتے ہیں. جیسے ایک پولیس آفیسر ہے, اس کے پاس اگر 2-3 ڈیڈ باڈیز 4 ڈیڈ باڈیز آ گئی, اس کے پاس فنڈ نہیں ہے, بیچارہ کیا کرے گا. حکومت کو چاہیے کہ آپ لوگوں کا ساتھ دے. اچھا اس میں مجھے یہ بتاؤ کہ نوجوان کو اکبر بھائی کیا میسیج ہوگے؟ ہمارے بھی بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, سارا کچھ ہے, جو زنا کرتے ہیں وہ بھی میں کہوں گا مسلمان ہی ہیں. ہم تو ایز اے مسلمان ان کو بہن بھائی سمجھیں گے. آپ بھی کوئی میسیج دے دیں. بالکل, میں اپنی نوجوان نسل کو یہ چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اس گناہ سے بچیں, اس کے قریب نہ جائیں. یہ تھوڑی دیر کا یہ جو معاملات ہوتا ہے, انسانی ایک فطرت ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب میں نے ایسے کر دیا. اس گناہ کو چھپانے کے لیے 9 ماہ اس بچی کو برداشت کرنا پڑتا ہے, والدین کی باتیں, دنیا کی باتیں, پھر اس کے بعد اس بچے کو پیدا کر کے پھر اس کا قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. خدارا اسی سے بچیں تاکہ یہ جو اب یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں, یہ 9-10 بچے جو ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز آئی ہیں, یہ میں یقین کریں آپ تصویریں دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ان کی جو ماں ہے, جہاں باپ ہے, وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو جو سزا جو ذہن میں سوچ سکتے ہیں اس سے بھی بدتر دیں گے. لیکن کرتے بھی ہم لوگ ہی ہیں. کسی کی بہن کو چھیڑ رہے ہیں, ہم لوگوں نے مشوقیاں بنائی ہوئی ہیں باقاعدہ. یہ ایسا ہی ہے آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے. بس اللہ معاف کرے, جب ضمیر مر جائے تو پھر ایسے لوگ کرتے ہیں. اچھا اکبر بھائی, آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے, اس نیک کام میں شامل ہونا چاہے, تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اپنا رابطہ نمبر دیں گے؟ جی بالکل, میرا رابطہ نمبر الحمدللہ میں آپ کو اپنا رابطہ نمبر دوں گا. اور میں اپیل کرتا ہوں تمام میرے دیکھنے والوں سے, اپنے آڈینس سے, کہ خدارا اس کمپین کو چلائیں, اپنے بچوں کو اپنا دوست, اپنا محبت دیں ان کو, تاکہ وہ دوسروں کی طرف نہ جا سکیں. نکاح کو عام کریں, نکاح کو عام کریں, آسان کریں. یہ جو جہیز کی لعنت, جس لعنت سے ہم گزر رہے ہیں, جوان بچیاں بیٹھی ہیں یہاں پہ,
बच्ची हैं, शादी के काबिल हैं, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। और कुछ भेड़िए नुमा लोग ऐसे होते हैं कि उस मजबूरी का नजायज़ फ़ायदा उठा के उन बेचारी मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती करके फिर उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, आप नंबर ज़रा बताइए। जी, मेरा नंबर 030184515152। ज़रा वो पंजाबी में भी बता दें ताकि लोगों को जिनको नहीं पता। 0301 84 51 152। ये आपके पास ही होगा? जी, ये मेरे पास नंबर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अगर अकबर भाई अकेला स्टैंड ले सकता है तो फिर हम लोग क्यों नहीं इनके साथ खड़े हो सकते। और नंबर मैंने इसलिए इनसे बुलवाया कि हम लोग भी इस नेक काम में शामिल हो, और हम लोग जो दूसरों की माँओं बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं, यकीन करें कल क़यामत वाले दिन जब हमें इस गुनाह का पता चलेगा तो फिर हम सोचेंगे कि क्या हाल होगा। तो इस गुनाह से हम नहीं बचना है। अगर हमारी बहन को कोई ना देखे, ये हम सोचते हैं, तो फिर हमें भी ये भी सोचना चाहिए कि हम भी किसी की बहन को ना देखें और ना इस गुनाह की तरफ जाएं। तो खुदारा अकबर भाई की आवाज़ बने और इस गुनाह से दूर रहें, क्योंकि हमने हजूर का कलमा पढ़ा तो हमारा दीन ये नहीं कहता कि हम किसी की बहन बेटी की इज्जत को उछालें और ऐसे मासूम बच्चों की ज़िंदगियां ज़ाया करें जो अभी आंखें खोलता है और वो कूड़ेदान में पड़ा होता है। अभी आँख खुलती नहीं है कि वो उसको कोई दरिंदे जानवर कोई नोच रहे होते हैं, आँख खुलती नहीं है वो किसी गटर में पड़ा होता है। तो ये हमारा कसूर है। मैं तो कहूँगा मेरी आवाम का, जितनी नौजवान नस्ल है सबका कसूर है, इस गुनाह में शामिल है, सब लोग शामिल हैं। यकीनन जिनके पास औलाद नहीं है वही समझ सकते हैं। तो हम ज़ना करते वक्त ये नहीं सोचते कि किसी की बहन है, बेटी है और कल को एक बच्चा होगा फिर वो कूड़ेदान में फेंकेंगे। ये कल क़यामत वाले दिन पता चलेगा, जब हिसाब होगा, जब हम लोग कब्र में जाएंगे फिर पता चलेगा कि हमने क्या किया था। तो खुदारा अकबर भाई की आवाज़ बने, मैं फिर से अपील करूँगा और इस नेक काम में शामिल हों और इस तहरीक को आगे चलाएँ, इस तंजीम को आगे बढ़ाएं कि ये लोगों के लिए बेहतर सोच रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि अकबर भाई के साथ खड़े हों। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।